नमस्कार मो ना संभारी पट्टनायक। ये जो लोक मैंने जंगल अधिकार विषय जाना पाइले से 2006 लागू होता बोलिकी जाना पाइले से निजर अधिकार निजर हक पाइबापी निजे निजे से कहार लोक मैंने एकजुट होकर से मैपिंगटा आरंभ कर निजर बाउंड्री मैपिंग आरंभ कर। दुई हजार सोरे लागू होता आईनटा आम जान नु गाँठी ऊपर आम दुईटा पंचायत लोक जान नु जानलु जे आम जंगल जंगल आमर अधिकार जंगल आमर अधिकार आम तो बेड़ा जमी किसी ना आम जंगल रे आका चाष कर खाइलुनी चाष कर खाइलुनी एबे नहीं कि आम आम जिते बाउंड्री नहीं कि से नापी देलु ये नहीं कि आमर ऊपर आका निर्भर है जमीटा एबे आम नहीं कि काके दे पारबो नहीं मन इच्छा दे पारबो नहीं खे आइले मिसा आमर जमी लोके खे मारले नहीं कि ताके कूट आइले फसारी रखा से करबार अच्छी नहीं तो बिना ऑर्डर से करला नहीं कि ताके केस पास कर छाड़ी देबो अब अम्पु नहीं काके आमर जमीर अधिकार ये दुईटा पंचायत लोक मिसी बारंबार आम कलेक्टर लोग जाकि लागू करबू जो आमर अधिकार जिनिस पाइबा जाक आम छाड़बू नहीं नहीं कि पानी समस्या से जो 4-5-10 किलोमीटर तले जो छुआ पानी घाटी बास कै तो आम 2016 जो जंगल अधिकार आईन नियम 2012 हिसाब से विभिन्न प्रकार जी गाँ अच्छी आम जी भूभाग को चिन्हवाई आमर बंडाघाटी लोक मान मोटिवेट कर তোমার আগত এতিয়া কাছান দেখিবা না আর অলগা আড়ে আছে কানরা খনে সব নো আর জাং আর পাদা দেল থাগা তে মারা কারা সব খন বাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তোমার মেন বুরলু খন হ্যাঁ 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 একম মন করে মানে হ্যাঁ এটা জানবা পাই বড়িয়া আরি হ্যাঁ বড়িয়া এলা সেটা আমার লোক আছে নাই সর লিলি मैं सर दीदी सेमाने होचंती किचपड़ा गाँ और एमाने प्राय तांकर संधि जो पर्यंत जाइछि सीमा तांकर बाउंड्री जानिबा पई एमाने समस्ते बारचंती देखंतु समस्ते ए बडा एमाने तांकर पारंपरिक भाव रे हम जंगल और पहाड़ पर्वत को किभलिया बुलुची मतनाय सुंगर मतनाय उलार मतनाय बिरेडे मतनाय खामडे मतनाय दामडे मतनाय लब जा रिडार लुवतनाय कि सामे लुवतनाय कि मा फुनी लुवतनाय कि मा रिडार लुवतनाय एले खेरं कारण सालु असिता सुमो प्रो होतनाय हय मार कोन आना यान ना तो खेले मास आन कोन जंगल तो जंगल रुता जंगल सारे फट्टा राने मार बमाय एले के चले मास आन
ওই কাবাম তা আবাং আড়ন চা মালে মাছ না জঙ্গল জঙ্গল রাজা সবে না চাষ আগত এলে মাছ দরকার আগত না এলে না জমি তো জমি রুত না যা যা তা না এলে মাছ আর মাছ তা বেড়তা ছন বুঙাতা ওনার না তো মাছ আনরা খালি বন্ডা না এখন জঙ্গল রুতা জঙ্গল রে তো নাই বন্ডা আবো কেমতি সব বুড়ো হতো না তার থুমং গুবাই মা ডেমো সিতা নাই সুমক বুড়ো হতো না ওই সেনা সরকার চাউল বড় কি মা বড় কি গুতুন চা উনগান সুমক বুড়ো হতো না ওর উন তো যা তালে এলে কেতে মিছা আরে লুবল সমস্যা আরে মাডে সমস্যা এলে কোন বাং আনা সুমকা আন্ডা আন্ডা আর সিনা আনো সিতা সুমকা ওই কই তো যা ভাইটাডেম তো কি মাডে মাতা ওই কে সরকার বাং আসা কা ইনসান আরিতা ওই কা তো নাইন কোন জঙ্গল তো জঙ্গল নাইন জঙ্গল উড়তা সিতা গুতুন তুমি ବଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ବା ପିଭିଟିଜି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ସେଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ ଓ ବସତିର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ବସବାସ କରି ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ବାସ ଓ ବସତିର ଅଧିକାର ବା ହାବିଟାଟ୍ ରାଇଟ୍ସ କିପରି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ଅଧିକାର ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ।